हेलो रुको जरा सबर करो। बोलिए ना, तुम ही बात करो, मेरे मामा के साथ बात करो। हाँ बात करो हेलो দাদা শোনো, ফোনে কথা হচ্ছে ভালো করে বলো। নন্দনপুর নন্দনপুরে হচ্ছে মেলা। अरे बता दो ना, मेरे को मालूम है। अरे नहीं सुना ही नहीं। ओ देखो आसमान, नहीं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। बात करो কোথায় মেলা হচ্ছে? কোথায় মেলা হচ্ছে রে কচি বল? বুঝছি না, আমাকে খাওয়া ফেলে। আরে অ্যাড্রেস বল না রে, অ্যাড্রেস বল। আচ্ছা কাকা মেলাটা কোথায় হচ্ছে অ্যাড্রেসটা বলে দাও। কি হয়েছে? মেলাটা কোথায় আছে? नंदनपुर रूपचाँद एकेडमी स्कूल मार्ट। हाँ समझ में आया। हाँ जी, मेला में आया तो इधर का एड्रेस नहीं मालूम है। इधर ও কাকি কোথায় মেলাটা হচ্ছে এটা বললাম তো একটুখানি। এটা হ্যাঁ নন্দনপুরে হচ্ছে। বারনন্দন কি জোরে বলো।